Like, subscribe, and get notified. Mulgaon villagers have warned that unless all villagers' issues are settled, they will not allow Vedanta to restart mining. They demanded that the village and temple be taken out of the lease area, that the fields have to be desilted and the pond should not be polluted, and the arrears of the Communidade of Mulgaon for lease of 2.21 lakh square meters be paid. The company said they were ready to pay compensation to the villagers up to 2018. The meeting was however inconclusive. For past more than 1.5 years, आम्ही परत हेच सांगित आसा की आमचे जे रेजिडेन्शियल एरियाज आसा ते मायनिंगाच्या निजांतल्यान काडा, इन्क्लुडींग पब्लीक हियरिंगाच्या टायमार. तेजे पयलीं तुमी बेजलायन डेटा कन्सिडर केलो तेन्ना सुद्दां आमी ऑब्जेक्शन घातलेले की आमकां आमचो गांव मायनिंग निजान नाका, एस्पेशली द रेजिडेन्शियल एरियाज आनी टेम्पल एरिया. तुमच्या सायडींतल्यान तुमी कितले फावटी गव्हर्मेंटाक बरोवन घातले की विलेजर्सांचो डिमांड आसा आनी तुमी प्लीज हेजेर अर्जंटली किंवा एक्सपिडियंटली एक्शन घेया. थंय 16,000 स्क्वेअर मिटर काय आता 600 स्क्वेअर मिटर पावला आनी तुमी म्हणटा ते बँड मीट, तुमी म्हणटा आमचो सेल्टिंग पॉयंट कसो कितें तुमचो सेल्टिंग पॉयंट म्हाका हेजेर आन्सर जाय. परत आमी घालता की बाबा तुम्ही तुमच्या व्यवस्थित कायद्यात रावा आनी चलया सगळे गांवाचे प्रिकॉशन घेवन आनी तुका सरकार हांव आतां म्हणटा तुमी जे ते केल्या पळय जर तळ्यार इतली सुद्दां माती लक्षात दवरतो ती तळी आमची तुमी काबार घाला तुमी फक्त मेन मेन म्हणून सांगता पळय ते नॅचरल तळे आसले काय तुमी केला ते पयलीं 16 गांवांत तळी आसा पळय पळय. So I don't think we are starting the mining operation. We have started that mining operation. आता because of this demarcation issue, mining operation बंद करपाचे that is not in our direction. तुमका पहिले सांगितले की मार्किंग करपाचे काम स्टेट गव्हर्नमेंट इश्यू असा की तो एकच इश्यू स्टेट गव्हर्नमेंट will also act on it. माइनिंग स्टार्ट करपाचे ऑल ऑफ रस्ते किती ऑब्लिगेशन आहा किती परमिशन आहा ते सगळी आम्ही ऑपरेट केलेली आसा. सो की दॅट वी आर ऑपरेटिंग अवर माइनिंग. It is not that we are limiting anything and we are operating the mines. If demarcation प्रश्न असा तो आमच्याकडे येणार तो आम्ही रिझॉल्व करता शकणार. But we are taking the problem we are taking the problem with respect to